बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो की आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। जनाब, वेस्टर्न ममालिक, चाहे अमरीका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जर्मनी हो, मुझे इन ममालिक की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि ये लोग किसी वाक़े पर मिट्टी नहीं डालते। इनके मुल्क के अंदर कोई जुर्म होता है तो यकीन जानिए सालों तक मुजरिम का पीछा करते हैं, भले वो मुल्क छोड़ के क्यों ना चले जाए। आपने कभी सुना है कि एक पाकिस्तानी जो बरतानिया के अंदर रहता था, बरतानिया के अंदर इतना घिनौना किस्म का उसने जुर्म किया और उसके बाद उसी जुर्म के 4 घंटे के बाद वो पाकिस्तान की टिकट कराते और पाकिस्तान चला जाता है। लेकिन बरतानवी पुलिस उसको छोड़ती नहीं है, पाकिस्तान से पकड़ कर लेकर आती है और उस शख्स को 11 साल कैद की सज़ा सुनाती है। ये जो बराबर में आप जिस नौजवान की तस्वीर देख रहे हैं ना, 30 साल बल्कि 28 साल इसकी उम्र थी जब ये वाक़या हुआ था। 28 साल जब इसकी उम्र थी तब ये वो खुश नसीब हैं जिन्होंने बरतानिया के अंदर इतना घिनौना किस्म का जुर्म किया और उसके बाद ये पाकिस्तान भाग गए, लेकिन बरतानवी पुलिस इसको पाकिस्तान से पकड़ के लाई और इसको 11 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ। 11 साल उमूमी तौर पर अगर बरतानिया में किसी को सज़ा सुनाई जाती है तो वो किसी के साथ जिनसी ज़्यादती की गई हो, किसी का कत्ल किया गया हो, इस तरह की केसेस के अंदर इतनी संगीन सज़ा का सामना मुजरिम को करना पड़ता है। लेकिन बड़ी हैरत की बात यह है कि इसने इस तरह का कोई जुर्म नहीं किया, ना ही इसने किसी का कत्ल किया और ना ही किसी के साथ इसने जिनसी ज़्यादती की है। फिर इस नौजवान ने ऐसा किया क्यों? इसका नाम है जनाब खुर्रम हुसैन और ये अपने 3 दोस्तों के साथ शाम के 5 बजे एक इलाके के अंदर जाता है बरतानिया में। विंड मिल रोड उस इलाके का नाम है। खुर्रम हुसैन इसका नाम है। 30 साल इसकी उम्र अब है। जब ये वाक़या हुआ, ये 2023 का वाक़या है। 2023 18 जून शाम 5 बजे ये अपने 3 पाकिस्तानी दोस्तों के साथ, जिसमें से एक का नाम हम्माद अजीज़ है, इसकी उम्र 21 साल है, दूसरे का जमशेद नाम है, इसकी उम्र 23 साल है और तीसरे का नाम मोहम्मद तलहा है, इसकी 22 साल है। ये चारों इस बात का फ़ैसला करते हैं कि जनाब हम जाएंगे और एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल है, गोरा है वो, उसकी फेटी लगाएंगे, उसको ठीक ठाक मारेंगे। उनको लगा कि शायद ये गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट पाकिस्तान का कोई इलाका है, हम किसी को भी जाके मार मूर कर आ जाएंगे, कोई हमें नहीं पूछेगा। फिर किसी एमपी की कॉल आ जाएगी, केस भी ख़त्म हो जाएगा, पुलिस को रिश्वत दे देंगे, पुलिस भी हमारे साथ नर्म रवैया रखेगी, जो मुतासरा फैमिली उस पर दबाव डालेंगे, जनाब वो भी अपना केस वापस ले लेंगे। उनको लगा कि शायद बरतानिया भी पाकिस्तान की तरह काम करता है, लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी। होता ये है कि 18 जून 2023 को शाम 5 बजे ये उस इलाके में जाते हैं विंड मिल रोड में और वहाँ पर ये 20 साल का लड़का होता है, इसको ये मार रहे होते हैं। अच्छा, माँ ना अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करती है। उसको अंदाज़ा हो जाता है कि उसके बच्चे पर कोई मुसीबत आई हुई है। वो अपने बच्चे की आवाज़ ना भीड़ में भी पहचान लेती है। इस 20 साल के गोरा बच्चा जो था, इसकी माँ ने भी इसकी चीखों की आवाज़ पहचान ली। वो भागते हुए आती है, इसकी माँ, 50-52 साल इसकी उम्र होती है, 52-50। वो भागती हुई आती है और अपने बच्चे को इन चारों पाकिस्तानी नौजवान से बचाने की कोशिश करती है। खुर्रम हुसैन क्या करते हैं? खुर्रम हुसैन क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, ये गाड़ी आगे करते हैं और फिर पीछे करते हैं और उस 50 साल की औरत को, जो कि इस 20 साल के लड़के की माँ होती है, इसको कुचल के रख देते हैं। मतलब एक बार आगे पीछे नहीं करते, एक बार आगे किया, फिर पीछे किया, फिर टांग पे चढ़ाई, फिर आगे किया, मतलब हैवानियत की इंतहा कर दी खुर्रम हुसैन ने। उसके बाद ये क्या करते हैं, चारों गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। पुलिस आती है, पुलिस उस 20 साल के लड़के को, उसकी माँ को अस्पताल मुंतकिल करती है। बड़ी सीरियस किस्म की उसको इंजरीज़ आई हुई होती हैं, चोटें आई हुई होती हैं, अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। उसकी माँ के ऊपर पैरों पे इतनी बार गाड़ी चढ़ाई होती है कि डॉक्टर कहते हैं कि जनाब इसका पैर काटना पड़ेगा। अब ये जो हड्डियाँ हैं वो इतनी चकनाचूर हो चुकी हैं कि ये दुरुस्त नहीं हो सकती, तो इनका पैर काटना पड़ेगा। अच्छा, अब ये चारों मुल्ज़िमान क्या करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दी स्टोरी ना। अब चारों मुल्ज़िमान की तरफ आते हैं। जो बाकी के 3 मुल्ज़िमान होते हैं, खुर्रम हुसैन के अलावा जो 3 पाकिस्तानी होते हैं, वो तो वहीं पे रहते हैं। खुर्रम हुसैन इस वाक़े के 4 घंटे के बाद पाकिस्तान की टिकट बुक कराते हैं और पाकिस्तान फ़रार हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तहकीकात करती है, इन तीनों पाकिस्तानी नौजवानों को हिरासत में लिया जाता है, इनको सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन जो मेन मुल्ज़िम होता है, जिसने इस वाक़े को सरअंजाम दिया होता है, इसकी पूरी सोच इस पे कारफरमा होती है, इसकी प्लानिंग की होती है, वो तो पाकिस्तान भाग गया होता है। अच्छा, जब ये पाकिस्तान पहुँचता है, उसको लगता है यार अब ये भूल गए होंगे, मिट्टी-विट्टी डाल दी होगी, बात ख़त्म हो गई होगी, अब कौन पहचानेगा कौन। 7 महीने के बाद ये बरतानिया वापस जाता है। जैसे ही ये बरतानवी एयरपोर्ट पर पहुँचता है, पुलिस कहती है आ जाओ बेटा, आ जाओ। तुमने इसको शायद पाकिस्तान समझ लिया, पाकिस्तानी, इसको
عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جوری بھی موجود ہوتی ہے، جج بھی موجود ہوتا ہے۔ جج اس کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ آپ سنیں گے، اور اگر آپ پیٹریوٹک پاکستانی ہیں تو آپ یقین جانیے آپ بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے۔ اس نے کہا تم کس طرح کے انسان ہو، تم کس طرح کی تمہاری تربیت ہے، تمہارے گھر کے اندر تمہیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنے بڑوں کے پیروں کو اتنی بری طریقے سے گاڑی کے نیچے کچھ لو کہ ان کے پیر کو کاٹنا پڑ جائے۔ برطانیہ کے اندر 15 سال، 12 سال، 13 سال، 11 سال یہ سزا کسی کے قتل کی وجہ سے سنائی جاتی ہے، بڑی سنگین سزا تصور کی جاتی ہے۔ اس نے کہا اس کی معافی نہیں ہے۔ ان تینوں کو تو خیر رہا کر دیا گیا، لیکن اس کو 11 سال قید کی سزا سنا دی گئی، خرم حسین۔ اور اوبیسلی جب پتہ چلا کہ بھائی نیشنلٹی کہاں کی ہے، پیدا کہاں ہوا ہے، تو پتہ چلا پاکستانی ہے۔ ہم پاکستانیوں نے نا پوری دنیا کے اندر ایسے ایسے جھنڈے گاڑے ہیں، ایسے ایسے جھنڈے گاڑے ہیں کہ یقین جانے آپ لوگ خود ہی شکایت کرتے ہیں نا۔ اللہ کا شکر ہے میں تو گرین پاسپورٹ پہ ٹریول کیا، مجھے کسی قسم کی کوئی مشکل پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن آپ لوگ خود یہ بات کرتے ہیں کہ گرین پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوتی مختلف امیگریشن کاؤنٹر پر ایئرپورٹ کے اندر۔ کیوں نہیں ہوتی؟ یہی واقعات ہوتے ہیں۔ اب ایک سوچیے رکھیں نا کہ اگر انگلینڈ کا کوئی بندہ وہ پاکستان آ کے کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ کرتا، اس کو پکڑ لیا جاتا اور پھر وہ بھاگ جاتا، پھر اس کو سزا سنا جاتی، اور ایک نہیں پے در پے واقعات ہوتے۔ مطلب برطانیہ کے اندر تو پاکستانیوں نے تو، میں تمام پاکستانیوں کی بات نہیں کرتا، وہاں پہ بڑے نفیس قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایسی فیملیز رہتی ہیں جو کہ بڑی امیر فیملیز ہیں، عزت دار رسپیکٹیبل فیملیز ہیں، لیکن اس کے باوجود جو یہ جگہ جگہ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، جنہوں نے یہاں پاکستان میں میٹرک نہیں کیا ہوتا، اور وہ اسٹوڈنٹ ویزے پر برطانیہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ نوکری کریں اور وہاں پر بے شرمی بھی کریں۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید انگریزوں کے ساتھ جو بھی کر لیں اللہ معاف کرے، کوئی ممانعت نہیں، کوئی وجہ۔ یہ سوچ ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی، آپ دیکھیے گا جا کے، ایک پاکستانی کو پکڑا گیا اس چکر میں کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، اور اس نے کہا یار یہ تو یہاں تو جائز ہے۔ تو وہ ہمیں کیوں اچھا سمجھیں گے بھائی؟ وہ سمجھیں گے شاید پورا پاکستان ہی یہ سوچ رکھتا ہے، پوری پاکستانیت کی یہ سوچ ہے۔ لیکن جب بھی آپ ملک سے باہر ٹریول کریں، کوشش کریں کہ اپنے ملک کا نام روشن کریں، اپنا تشخص، اپنے ملک کا نام کا جو تشخص ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نام کی مٹی پلیت تو کی ہی ہے، اپنے نام کی دھجیاں تو اڑائی بھی ہیں، لیکن ان کو اتنی شرم نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کی تربیت، اپنے ماں باپ کا نام، اور سب سے اہم بات جس ملک کے اندر وہ پیدا ہوئے اس ملک کے نام کی انہوں نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے دوسرے ملک کے اندر۔ خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، کوئی واقعہ مجھ سے شیئر کرنا چاہیں تو انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیجیے گا۔ جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔